लीडर मुश्तबा खामनाई ने आज ये बात को वाज़ेह कर दिया कि हम जिस रास्ते पर चले हैं ये शहादत का रास्ता हमारे लिए सबसे अजीम रास्ता है। जितनी देर तक इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत इंसानियत पर ख़त्म ना की, उतनी देर तक एक फर्द भी मौजूद हुआ ईरान का तो ईरान शहादत के लिए तैयार रहेगा और इसराइल को नेस्तो नाबूद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। मुझे मजलूम के लहू के बदले पर उकसाया तुमने, मुझसे अपनी मौत का ऐलान करवाया तुमने। मैं दुश्मन हूं अमेरिका का इसलिए कि अमेरिका ने बगैर दुश्मनी से मुझे दुश्मन समझा। मैं दुश्मन हूं इसराइल का इसलिए कि इसराइल ने खून बहाया बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, नौजवानों का। मुझे दुनिया के मुनसिफ से इंसाफ चाहिए। मुझे अमन के बदले अमन, खून के बदले खून, मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहिए। मुझे चाहिए अपने फौजी के बदले फौजी, मुझे चाहिए अपनी इज्जत के बदले इज्जत, मुझे चाहिए अपनी शान के बदले शान, अपनी आन के बदले आन, मुझे चाहिए अपने मेजर के बदले मेजर, कर्नल के बदले कर्नल, ब्रिगेडियर के बदले ब्रिगेडियर। मुझे चाहिए तेहरान के बदले तिल अबीब, मुझे चाहिए सुप्रीम लीडर के खून के बदले खून। इंसाफ करने वालों मेरी पुकार को सुनो। साथियों, ईरान के बहादुर लीडर मुश्तबा खामनाई ने अपनी कौम से खिताब करते हुए ये फरमाया, छोड़ दिया है हमने ये गम करना कि हमने मरना है। शहीद होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हमने पढ़ना है। जीत कर जन्नत की सीढ़ी पर हमने चढ़ना है। इज़राइल को इस दुनिया में टुकड़े टुकड़े हमने करना है। दोस्तों, मोहम्मद बाकर जो स्पीकर हैं ईरान के, उन्होंने आज वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया है कि हम आंख के बदले आंख, जान के बदले जान लेंगे। हम अपनी शान और आन का बदला ज़रूर लेंगे। ईरान के सदर ने यह पैगाम दिया है कि हमारी 6-7 हज़ार पुरानी तारीख को अगर पढ़कर देख लिया जाए तो हमारी तारीख में ये अल्फाज नहीं मिलेंगे कि हम हक से पीछे हटे। हमने अपने दीन और अपने मुल्क के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ जो भी हमारे मुकाबले में सामने आया उसको हमने शिकस्त में पाया। दोस्तों, आज पाकिस्तान के दलेर बहादुर निडर पीएम साहिब जनाब मियां शहबाज शरीफ साहिब ने अपने अल्फाज में इसराइल की जुल्म और बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत की। दोस्तों, जो ईरान ने इसराइल के ऊपर ज़बरदस्त अटैक किए हैं, उसने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल, खैबर जदीद मिसाइल इसराइल के ऊपर दाग दिए हैं। ईरान पहले ही इसराइल का आयरन डोम और एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो तबाह कर चुका है। इस ग्राउंड के ऊपर ईरान जिस तरीके से
اسرائیل کے اوپر جس جگہ چاہتا ہے اس کا میزائل اسی جگہ جا کر ٹک کر کے وہیں گرتا ہے. ایران کے میزائلوں نے تل ابیب، شمس، یروشلم جو اسرائیل کے شہر ہیں انہوں میں انتہا درجے کی تباہی پھیلا دی. اسرائیل کی عوام ہے وہ اس طرح خوف و ہراس میں ہے کہ وہ تہہ خانوں بنکر سے باہر نکل نہیں رہے. امریکہ کی عوام اور اسرائیل کی عوام اس جنگ کے خلاف پرزور مذمت کر رہی ہے ان کے ملکوں میں. ساتھیوں، بڑا زوردار طریقے سے ایران نے اسرائیل کے اوپر وار کیا ہے، اور اب یہ بھی متوقع کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل بھی ایران کے تہران شہر میں اور ایران میں زوردار طریقے سے حملہ کرے گا. لیکن یہاں یہ بات کلیئر ہے دوستو، ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکے. جس دلیری اور بہادری سے ایران اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس کا ایک حصہ تو دنیا سے جو خبریں آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران ایک حصہ جیت چکا ہے. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا ہے، اور لوگ اس ٹیلی فونک رابطہ کو خبروں کے ذریعے دنیا یہ بتا رہی ہے کہ شاید ٹرمپ اب جنگ کو بند کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کی حکومت جو ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. ٹرمپ کے فوجی، امریکہ کے فوجی، خبر رساں اداروں سے پتہ چلا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں، ہمارا ایکسپینڈیچر، ہمارے اخراجات اتنے ضائع ہو رہے ہیں. اور عوام کی طرف سے بھی صدر ٹرمپ پر پریشر ہے. شاید صدر ٹرمپ عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کر، اگر اللہ کرے یہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ دوستو پیس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. پیس ہی جیت ہے، پیس ہی سکسیس ہے. پیس میں کسی کا بھائی بہن سے جدا نہیں ہوتا، کسی کا بیٹا ماں سے جدا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی ظالم جبرن جنگ مسلط کرے جس طرح ایران پر کی گئی ہے تو پھر مومن کی یہ شان ہے کہ وہ میدان جنگ میں نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے. والسلام.